Lahi po ning area sa Kabalawan. Kay ang area diha dili man ni kon relocation nga kabubuton sa Tag-Isa kun dili gi-claim ini daghay mga nag-claim dihang dapita sa Kabalawan. Na-mention pa ganito ngalan ni Shirley Ongria. Mao dito nga akong nabatian nga si Shirley Ongria nangagni og mga gustong mo palit og lupa dihang dapita pero timberland ay gihapon. So asa naman tong gisaad ni Shirley Ongria nga naay maka lupa dihang dapita or makapanag-iya og property. Dili di ay pwede kay timberland man di ay gihapon na dihang dapita. So unsa man wala mo mailad or unsa man to pagpangilad or dili. Atong pangutanaw na patubago nato si Shirley Ongria mahitungod ani kay kana di diha nga area mao ni ang gi-promise ni Shirley Ongria sa kadtong iyang mga nakumbinser nga mo invest diha aron makapanag-iya og lupa nga matituluhan. Pero hangtod ko man wayay nahitabong ni gawas nga titulo. So kita pod mutuo sa dadayon nga diaoy lupa pag ando di ay to tax declaration ra. Titulo gyud ang atong pangitaon. Unya kanang titulo kung naa na tay mahuptan ikadto nato na sa Registry of Deeds. Aron masiguro kung kini nga property tinuod ba gyud ni nag-exist waya bay laing Tag-Ija ini or mukadto ta sa City Assessor's Office para mahibaw-an nato kung kinsay claimant niya ang lugar. Pag moingon gani ang City Assessor's Office nga oy gi-claim sab ni gi-declare may tax declaration sab ini nakapangalan ni daghan mo nag-ilog dihan dapita. So dinha nimo masiguro kung ikaw gustong mopalit ng property mukadto kaw anay sa City Assessor's Office or sa Register of Deeds para masiguro nga kana diha nga